Hi guys! Welcome back to my channel! Ayun, nakabalot na naman tayo guys. Aalis tayo. Magpunta kami ni Vincent sa Vista. Kasi may may Christmas party kami sa sa Thursday. So, mamimili ako doon ng present. So, isama ko si Vincent. Oh. Hello, we're gonna open it. You want to pull yan, Mimi? Yes. Okay. Binta. Go. Hello, now we're gonna go to the bus. Go. Go. Magbus lang kami guys. Mamaya na kami magpasundo ni Bori. Magbus lang muna kami. Come. Good. Tingnan ang snow. Snow everywhere. Oops. Pero okay lang, nakabots ako. Yeah. Taga-tuhod. Uy, it's not cold. Uy, hindi malamig. Pero nag-start na naman mag-snow. Kaloka. Ay, grabe guys. Oh, snow. Nag-start na naman, nak. Nak, di snow wari yan. Nak, can be seated there, ni pakortar. Mga lamisa-lamisa kasi dyan, may upuan. Hoy, we can go here first. You here. Ay, sus. Gina. Magpunta kami dyan, magpicture. Binta. Ay, ang lalim. Ditidip. Godo, proba. Ay, ang lalim. Tingnan niyo guys. Ang lalim. Oj. Jävlar. Mamma, du har långa stövlar. Det här kommer inte gå fel. Ay! Kalug. Ang lalim. To? Tiis, Ayun, guys, tingnan nyo. Kanske någon som ser oss. Diba? No? Det är mycket snö, va? Kolla på mig. Vänta. Ay, inte. Det är lite kallt. Inte. Yan. Hindi masyadong malamig. Yes. Go. Hindi pa naghanskar si Vincent, Og na-miss na mo ang bus, guys. We missed the bus. Na-miss na mo ang bus, kaloka. Nandoon kami, doon. Andyan na kami. Tapos yung bus dumaan, kaloka. Iba dito yung bus hindi maghintay sa tao. Sa pasahero. Tayo yung maghintay kahit nandiyan ka na. Basta wala ka sa dito sa hihintayan. Iiwan ka talaga ng bus. Sunday pa naman ngayon. 1 hour. So maghintay muna kami namang 1 hour. It's kami binta intimitil. Ha? Pero pagtawagan namin yung papa niya na magpahatid kami. So ibig sabihin maiba na yung plano. Hatid niya kami, tapos magbus na lang kami pauwi. Parang gano'n na lang, no? Try namin, tawagan mo na si Borie. Ayan, tinawagan na niya yung papa niya. City Papa, we miss the bus. Han svarar inte. Kanske han laddar telefon. Hej. Vi missade precis bussen. Och mamma frågade om du kunde hamna hos oss. Ja, vi är på busstationen så. Älskling, kanske du på kusa oss och sen du kan... Yes. Okej.
Okay, tak sumike. Tak tak. Hey. Susan. Pumayag. Vincent, wag glad na. Pero hindi naman masyadong malamig maghintay dito ng bus. Pero pag Sunday kasi guys, yung Vista, mag-close kasi yan ng alas 6. So ayun, hintayin na lang namin yung papa niya. Andyan na siya. Here, Vincent! Here! Vinta po, papa. Go. Akta. Hi, Igling. We missed the bus. Ja, jag såg det. Det gick när bussen kom. Ha? Jag såg när bussen kom. Ja. Sen, vi måste vinta in timme till. Sige na. Glad. Pulka. Ding 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 ding. Kanchigling bikanhan na tua pa per pupuk do. Sendo kan tamid ko ingo. Alam? Dumating na yung susunod na bus. Andoon na siya, pupunta na siya doon. Ay, okay lang din eh. Hintay. Ano? Malamig na nga. Hindi, kanina hindi masyadong malamig pero yung kamay ko malamig. Yan, may nasundan po kaming sakit, ayan guys, hindi yan pwedeng magpaano. Bata yung nag-drive nun. Hindi siya pwedeng mag-drive ng mabilis. Dito muna ako sa OB guys. Bili muna ako ng tissue. Walang tissue. Naubusan ng tissue. Merry Christmas! Diba? Mahal din ang battery, oh. Vista. Vista. Under bussen? Kanske vi kan ta bussen bara. Vill du ha den då? Ja, jag vill ha det här. Nakabudol ka na naman. Oändliga gånger. Nakabudol guys. Men om vi ska köpa den där, då får vi inte öppna en. Du måste vänta till jul då. Nu går vi. Det är så himla lite. May ibang choice kami guys. May dito oh. Vad heter den? Biljard. Biljard, oh. So, kung ito, tag 350 lang. Oh. Så pappa kommer Pero, kung yung Ligo, 409. Prova. Vad tycker du då? Lite bra. Lite bra. Ayan. Hello, we're in a restaurant at Ruby's Steakhouse. This is the food park. We're waiting for the food. Kain muna kami guys.
Hintay muna kami sa order. Yeah! Mom, Mag-burger lang kami. Coca-Cola. Mom, order Coca-Cola. Ni Vincent, chicken burger. Really? Cheeseburger. No? And I got fries and nuggets and stuff. Yeah. Ayan. Cold salad. Cheeseburger. Yan. Sarap. Kain muna kami, guys. Yummy. Ayan. Babay muna. Guys, uwi na kami. Vincent, go, go. Ang daming tao sa ano, guys. Nakabudol din si Vincent. We're going home. We're going. Yan na. Hello, guys. Bye-bye. See you next time. We go the places we go to. Bye, guys. Bye. Ayan, guys. Waiting na kami sa bus. So, mag-bus lang kami talaga. Oh, gabi na, guys. So, alas 4. Wala pang alas 4, pero gabi na. Kaloka, madilim na. So, ayan. Ayan. Ayan, nakabudol na siya ng present niya, oh. Nakahandla na siya, oh. So, thank you for watching, guys. See you on our next video. Bye-bye. Bye. Merry Christmas.